बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 जनवरी 2025 रोज़ मंगल, सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाम की मदद के लिए 7वां त्यारा दमिश्क रवाना हो गया। शाम की मदद के लिए सऊदी इमदाद की तरसील जारी है, जिसके तहत आज मंगल को 7वां त्यारा दमिश्क रवाना हुआ। सबक वेबसाइट के मुताबिक किंग सलमान सेंटर बराए इंसानी इमदाद ने शाम की मदद के लिए फ़ज़ाई पुल कायम कर दिया है। किंग सलमान सेंटर की इंतज़ामिया ने कहा कि शाम में सऊदी इमदाद शामी हलाल हमर के ज़रिए तकसीम की जाएगी। रवाना किए जाने वाले त्यारे में 28 टन इमदादी सामान है, जिसमें खुश्क राशन, ग़िज़ाई अशिया और मेडिसन और स्लीपिंग बैग्स शामिल हैं। रियाद में 13 किलो क्रिस्टल जब्त, 3 गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। महकमा इंसदाद मंशियात ने 3 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 13 किलो नशावर मादा क्रिस्टल जब्त हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा इंसदाद मंशियात ने कहा कि गिरफ्तार शुदगान पाकिस्तानी तारकीन हैं। महकमे ने कहा कि मज़कूर अफराद को रियाद शहर में गिरफ्तार किया गया, जिनके मुताबिक खुफिया मालूमात मौसूल हुई थी। महकमे ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हदायत की है कि मंशियात की लानत का खात्मा करने और माशरे को इससे पाक करने के लिए ताउन करें। सऊदी रेलवे में सामान गुम होने पर और ट्रेन देर से आने पर मुसाफिरों को कितना हर्जाना मिलेगा। सऊदी अरब में ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी की जानब से मंजूर शुदा रेलवे ज़वाबत में कहा गया है कि मुसाफिर के सामान की गुमशुदगी या इंतज़ामिया की जानब से नुकसान पहुँचाने पर 4000 रियाल तक हर्जाना अदा किया जाएगा। औकात अखबार के मुताबिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने रेलवे इस्तेमाल करने वालों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का मसवदा जारी किया है, जिसमें रेलवे सफ़र के दौरान कोई मुसाफिर हलाक हो जाए और तहकीकात में यह साबित हो कि मौत की ज़िम्मेदार ट्रेन इंतज़ामिया है। इस सूरत में नाश की जो मुंतकली है उसमें मद में आने वाले खर्चात और वर्सा को हर्जाने की अदायगी सऊदी अरब के शरई कवानीन के मुताबिक की जाएगी। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की ज़वाबत में मजीद कहा गया कि ट्रेन का सफ़र कैंसिल होने की सूरत में मुसाफिर को वक्त से कम अज़ कम 48 घंटे पहले मतला करना लाजमी होगा। ऐसा करने की सूरत में मुसाफिर को गैर इस्तेमाल शुदा टिकट वापस करना होगा। इंतज़ामिया की जानब से मुकर्रर वक्त से 48 घंटे से कम और 24 घंटे तक इतला देने की सूरत में मुसाफिर का हक होगा कि उसे गैर इस्तेमाल शुदा टिकट मुकम्मल तौर पर रिफंड हो। इसके अलावा टिकट की कीमत का 50% हर्जाने की सूरत में अदा किया जाए। रेलवे इंतज़ामिया की जानब से शेड्यूल टाइम से 24 घंटे से कम वक्त पर सफ़र की मनसूखी मुसाफिर को देने की सूरत में हर्जाने के तौर पर टिकट की कीमत के 100% बराबर हर्जाना मुसाफिर का हक होगा। रेल की रवानगी में 2 से 3 घंटे की तख़ीर की सूरत में इंतज़ामिया टिकट की कीमत के बराबर 50% हर्जाना अदा करने की पाबंद है। तख़ीर 3 से 4 घंटे होने पर 75% और 4 घंटे से ज़्यादा मुसाफिर को इंतज़ार करवाने की सूरत में टिकट की कीमत के 100% बराबर हर्जाना अदा किया जाएगा। मुसाफिर को इस बात का इल्म हो कि ट्रेन लेट है, उसके बावजूद वो टिकट खरीद कर इंतज़ार करता है तो इस सूरत में वो हर्जाने का मुस्तहिक नहीं होगा। अगर ट्रेन की आमद या रवानगी में 60 मिनट से ज़्यादा तख़ीर हो तो इस सूरत में मुसाफिर को स्नैक्स वगैरह मुफ्त फराहम किए जाएंगे। रेलवे इंतज़ामिया किसी मुसाफिर को जो तमाम शराइत पूरा करता हो सफ़र करने से बिला किसी माकूल जवाज़ के मना नहीं कर सकती। ऐसा करने की सूरत में मुसाफिर का हक होगा कि उसे टिकट की पूरी कीमत के साथ 100% हर्जाना अदा किया जाए। अगर मुसाफिर को किसी कानून नाफिज करने या सरकारी इदारे की जानब से सफ़र से मना किया जाए, इस सूरत में उसे हर किसी किस्म का हर्जाना नहीं मिलेगा। सामान गुम होने या तल्फ होने के हवाले से ज़वाबत में कहा गया है कि रेलवे इंतज़ामिया मुसाफिरों की सामान की हिफाजत की जिम्मेदार होगी। मुसाफिरों का सामान इंतज़ामिया या रेलवे के किसी कारकुन की वजह से ज़ाया होता है तो इस सूरत में हर एक बैग या सामान जो रेलवे सफ़र से पहले बुकिंग के वक़्त बुक किया गया हो, फी सामान के 4000 रियाल हर्जाना अदा किया जाएगा। बुक किए गए सामान को जुज़वी नुकसान पहुंचने की सूरत में बॉक्स के टायर ख़राब होने, हैंडल टूट जाने, जिप ख़राब होने और बैग को नुकसान पहुंचने पर फी सामान 1000 रियाल, जबकि बैग या स्ट्रक्चर तबाह होने की सूरत में 2500 रियाल रेलवे इंतज़ामिया की जानब से मुसाफिर को हर्जाने के तौर पर अदा किए जाएंगे। सऊदी अरब में सर्दी की नई लहर, मुतवक्के बारिश का सिलसिला बुध तक रहेगा। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ के तर्जुमान हुसैन अल कहतानी ने कहा, सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में बारिश का सिलसिला बुध तक जारी रहने का इम्कान है। अल अरेबिया चैनल से बात करते हुए तर्जुमान का कहना था, इस दौरान सर्दी की नई लहर मुतवक्के है, जिससे दर्जा हरारत मज़ीद कम होगा। ख़ास तौर पर हदूद शुमारियों में दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है।
اس سے پہلے موسمیات کے قومی مرکز نے بیان میں کہا تھا کہ اتوار سے بدھ تک سعودی عرب کے کئی علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ کم کرما ریجن موسلادھار بارش اور ژالہ باری کے ساتھ گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ مکہ شہر، جدہ، بحرہ، الجموم، رابغ، خلیص اور الکامل بھی متاثر ہوں گے۔ طائف، میسان، الزم، المویہ، تربہ، رنیہ، الخرمہ، اللیث اور الکنفذہ میں درمیانے درجے سے شدید بارش کا امکان ہے۔ ریاض ریجن کے کئی علاقے درمیانے درجے سے شدید بارش اور ژالہ باری سے متاثر ہوں گے۔ بیان میں تبوک، الجوف، حدود شمالی، حائل، قصیم، الشرقیہ اور مدینہ ریجن کے علاقوں میں بھی درمیانے درجے سے لے کر شدید بارش کی جو توقع ہے وہ ظاہر کی گئی ہے۔ جدہ ایئرپورٹ، خراب موسم کے باعث طیارے کا نقصان، کئی پروازیں ری شیڈول ہوئیں۔ جدہ ایئرپورٹس نے کہا ہے کہ تیز ہواؤں کے بعد جدہ ایئرپورٹ پر کچھ پروازوں کو وہ ری شیڈول کیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ جدہ شہر میں پیر کی صبح شدید بارش ہوئی تھی۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ ایئرپورٹ پر آپریشن معمول کے مطابق جاری ہے۔ گراؤنڈ پر موجود ٹیمیں تمام مسافروں اور کارکنوں کی سیفٹی کے اعلیٰ ترین جو معیار ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کام جاری رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ آزر نیوز کے مطابق جدہ ایئرپورٹ پر موسم کی خرابی کے باعث فلائی ڈیل کے طیارے کی باڈی کو معمولی نقصان پہنچا اس کے علاوہ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے مسافروں کو کل ہدایت کی تھی کہ وہ ایئرپورٹ آنے سے پہلے اپنی ایئر لائن سے رابطہ کریں۔ جدہ میں بارش کے باعث کئی پروازوں کے شیڈول میں تبدیلی ہوئی تھی۔ ایئرپورٹ انتظامیہ کا کہنا تھا مسافروں کو چاہیے کہ اپنی ایئر لائن سے رابطہ کر کے فلائٹ کا صحیح وقت معلوم کر لیں اور موسم کی اپڈیٹ لیتے رہیں۔ حفر الباطن میں آتش زدگی، ایک خاندان کے 4 افراد جاں بحق، ایک لڑکی کی شادی ہونے والی تھی۔ سعودی عرب کی حفر الباطن کمشنری میں گھر میں آگ لگنے سے یمنی خاندان کے 4 افراد جاں بحق جبکہ 6 زخمی ہو گئے۔ مرنے والوں میں 8 ماہ کی بچی اور لڑکی جس کی شادی ہونے والی تھی وہ بھی شامل ہیں۔ سبق نیوز کے مطابق آگ لگنے کا واقعہ طلوع سحر سے پہلے اس وقت پیش آیا جب گھر کے لوگ سو رہے تھے۔ سردی سے بچنے کے لیے انہوں نے ہیٹر لگایا ہوا تھا جس میں آگ لگ گئی۔ آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی شہری دفاع کے فائر فائٹرز جائے وقوع پر پہنچ کے شہری دفاع کے امدادی ٹیم نے زخمیوں کو ابتدائی امداد فراہم کی۔ العربیہ نیوز نے متاثرہ خاندان کے بزرگ ان کے حوالے سے بتایا کہ ان کا کہنا تھا ہمارے لیے بہت بڑا سانحہ ہے، تاہم یہ قدر ہے کہ جس سے کسی کو مفر نہیں۔ سانحہ کی اطلاع پڑوسیوں نے دی۔ انہوں نے مزید کہا مرنے والوں میں 3 لڑکیاں اور ایک چھوٹا بچہ تھا جبکہ ایک 18 سالہ جوان لڑکی جس کی شادی رمضان کے بعد ہونا تھی وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی ہے۔ سعودی عرب میں خلاف ورزیوں پر 12 پیٹرول اسٹیشن بند کر دیے گئے، 152 کا چالان کیا گیا۔ پیٹرول اسٹیشن کی نگرانی کرنے والی کمیٹی نے سعودی عرب کے مختلف ریجنز میں خلاف ورزیاں ریکارڈ کرنے پر 12 پیٹرول اسٹیشن سیل کر دیے جبکہ 152 کا چالان کیا گیا۔ اخبار 24 کے مطابق نگران کمیٹی نے سعودی عرب کے 78 شہروں میں پیٹرول اسٹیشن کے 1371 دورے کیے ہیں۔ ان دوروں کا مقصد فروخت کیے جانے والے پیٹرول اور ڈیزل کے معیار اور پمپس کے میٹرز کی جانچ کرنا تھا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ فروخت کیے جانے والا پیٹرول مقررہ معیار کے مطابق ہے یا نہیں۔ کمیٹی کا کہنا ہے کہ مختلف شہروں میں مستقل بنیادوں پر پیٹرول پمپس کی نگرانی کا عمل جاری ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کہیں قسم کی قانون شکنی ہے وہ نہ کی جائے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔